are you today? Naglalakad din sila kagaya namin. Yan, yun yung dalawa. Nandoon yung dalawa. Yan. Nag-hi siya sa akin. Nag-afternoon routine kami guys. Nag-walk kami. Nakita namin yan. Usa. Sa atin, usa yan. Nag-walk kami guys, tapos yan yung nakita namin. May nakasalubong kami, usa. Tumitingin siya kay Ka. Nandun yung isa. Baby's hiding right there. Where's the baby? Yun yung mama. Nandun yung anak. Hindi makita. Yan yung baby niya. Nandun yung baby. Yan, patawid na yung baby. Bye, good night.